دندان ساز کہاں ہے؟ ویئر از دا ڈینٹسٹ؟ او اے لو دونٹسٹ، او ایل دونٹسٹ۔ میرا یہ دانت درد کرتا ہے، دس ٹوتھ ہرٹس می، سیت دون me fait mal، سیت دون me fait mal۔ اسے نہ نکالیے، ڈو ناٹ ٹیئر اٹ اوے، ne pas l'arracher، ne pas l'arracher۔ رکیے، اسٹاپ، arrêtez، arrêtez۔ میں آپ کو ہسپتال جانے کی رائے دیتا ہوں، I advise you go to hospital۔ Je vous conseille d'aller à l'hôpital، je vous conseille d'aller à l'hôpital۔ دوا ساز کی دکان 7 بجے کھلتی ہے، The pharmacy opens at 7 o'clock۔ La pharmacie ouvre à 7 heures، La pharmacie ouvre à 7 heures۔ Docteur، docteur، le docteur، le docteur۔ Nurse، nurse، l'infirmière، l'infirmière۔ ڈاکٹر سے مشورے کا کمرہ، ڈاکٹرز کنسلٹیشن روم، لو کابینے دو میڈیسن، لو کابینے دو میڈیسن۔ اسپتال، ہاسپٹل، لوپیتال، لوپیتال۔ مریض، پیشنٹ، لو ملاد، لو ملاد۔ بیماری، ڈیزیز، لا ملادی، لا ملادی۔ برائے مہربانی مجھے کچھ پلاسٹر چاہیے، I would like some plasters please۔ Je voudrais du sparadrap s'il vous plaît، Je voudrais du sparadrap s'il vous plaît۔ کیا آپ کے پاس زکام کے لیے کوئی دوا ہے؟ Do you have anything for a cold؟ Avez-vous quelque chose contre la grippe؟ Avez-vous quelque chose contre la grippe؟ میرے بھائی کو لو لگ گئی ہے، My brother has sunburn۔ Mon frère a un coup de soleil، Mon frère a un coup de soleil۔ کیا آپ مجھے مچھروں کو دور کرنے کا مشورہ دے سکتے ہیں؟ Can you advise me a mosquito repellent؟ Pouvez-vous me conseiller un anti-moustique؟ Pouvez-vous me conseiller un anti-moustique؟ میری کمر میں درد ہے، I have pain in back۔ J'ai mal au dos، J'ai mal au dos۔ میرے گلے میں درد ہے، I have a sore throat۔ J'ai mal à la gorge، J'ai mal à la gorge۔ میرے ہاتھ میں درد ہے، I have pain in my hand۔ J'ai mal à la main، J'ai mal à la main۔ میرے گھٹنے میں درد ہے، I have pain in my ankle۔ J'ai mal à la cheville، J'ai mal à la cheville۔ میری انگلی میں درد ہے، I have pain in my finger۔ J'ai mal au doigt، J'ai mal au doigt۔ میری گردن میں درد ہے، I have pain in my neck۔ J'ai mal au cou، J'ai mal au cou۔ میرے انگوٹھے میں درد ہے، I have pain in my thumb۔ J'ai mal au pouce، J'ai mal au pouce۔ میری کلائی میں درد ہے،
I have pain in my wrist. J'ai mal au poignet. J'ai mal au poignet. मेरी नाक में दर्द है. I have pain in my nose. J'ai mal au nez. J'ai mal au nez. क्या मुझे अस्पताल जाना होगा? Do I have to go to the hospital? Dois-je aller à l'hôpital? Dois-je aller à l'hôpital? मेरे पास मेडिकल बीमा है. I have medical insurance. J'ai une assurance maladie. J'ai une assurance maladie. اگر آپ بہت جلد اور بہت آسان طریقے سے فرینچ لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز ایزیلی مل سکیں. میرے چینل کا نام ہے آئیڈیل فار یو.